जवळपास 95 यूथ जे सिलेक्ट जाला तांकां ऑफर लेटर्स दिवपा खातीर आमी हांगासर आसात. आमचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, आमचे राज्याचे चीफ सेक्रेटरी बाब मिस्टर कांडावलू, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर मिस्टर उत्तम पार्सेकर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाब फळदेसाय आणि सिलेक्टेड जाल्ले सगळे भुरगे तांचे सगळ्यांचे पेरेंट्स. आयचो दीस हो तुमच्या खातीर सगळ्यात म्हत्वाचो दीस आसा, कारण तुम्ही गव्हर्मेंट जॉबात आयच्याच रिक्रूट जाता. हाचे ऑफर लेटर्स दिवपा खातीर तुमी हांगा सगळे आसात. बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी सांगल्या उपरांत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतली पयली टॅक्निकल पोस्टांतली पयली बॅच आज आमी घेता. तुमच्या सगळ्यां खातीर हो आयचो दीस जसो म्हत्वाचो आसा तसो गोंयच्या फ्युचर जनरेशना खातीर, गोंयच्या यंग जनरेशना खातीर, गोंयच्या तरणाट्या खातीर हो दीस तितकोच म्हत्वाचो आसा. आमी पळयता की जे हुशार भुरगे आसत ते क्वॉलिफायड भुरगे आसत ते अशा पद्दतीच्या स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेसांतल्यान गोंयांत सिलेक्ट जावपाक जाय ही आमची इच्छा आशिल्ली. म्हणून गोंय सरकारात म्हाज्या कार्यकाळात घेतलेलो निर्णय की स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान अशा पद्दतीची ट्रान्सफरंट भरती जावची. गोंयांतल्या भुरग्यांक परत परत एग्जामी दिवच्यो पडच्यो न्ही. नाजाल्यार एकाच भुरग्याक एखाद्या LDC खातीर 25 फावटी एप्लाय करचें पडटालें, 25 फावटी एग्जामीक वयचें पडटालें आनी 25 फावटी रिजल्टाची वाट पळोवची पडटाली. आनी 25 फावटी पळोवनूय बी तो एकदां म्हणटालो की म्हाका म्हणजे जसो रिजल्ट लागूंक जाय तसो लागूंक ना, अश्योय कंप्लेनी आसताल्यो. म्हज्या सरकारान डिसिजन घेतलें की पुराय वर्सभरांतल्यान ही खंयच्याय पोस्टा खातीर ही एग्जाम एकदांच जातली आणि त्या एग्जामींतल्यान अशा पद्दतीचे सगळ्या डिपार्टमेंटांनी एट अ टायम हे पोस्ट भरतले. म्हणजे आज आमी पळयता की आयदर ह्या म्हणजे RDA डिपार्टमेंट आसतले, PWD डिपार्टमेंट आसतले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतले, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळ्या पोस्टाच्यो भरती ह्यो एट अ टायम म्हणजे आमी एडवर्टायज केले. तुम्ही 2 एग्जामींतल्यान ह्या प्रोसेसांतल्यान गेले. इट इज CBT 1, CBT 2 आणि CBT 2 जाल्या उपरांत तुमचे सिलेक्शन लिस्ट जे आयले, हांवें कित्याक म्हटलें इट इज 100% ट्रान्सफरंट. तुमकां तुमी एग्जामींतल्यान भायर सरच्या पयलीं तुमकां सगळ्या जाणांक रिजल्ट खबर आशिल्लो की आपल्याक मार्क कितले पडल्या. CBT 2चोय रिजल्ट जालो तेन्नाय खबर आशिल्लो तुमकां मार्क्स कितले पडले. घडये कदाचित आपूण त्या लिस्टान आपलो नंबर लागतलो काय कितें हो तेन्ना कदाचित कळूंक ना आसतलो, कारण मेरीट लिस्ट जो पर्यंत लायना म्हणजे OBC, SC, ST किंवा EWS ह्या सगळ्या कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक म्हणजे आपलो मेरीट लिस्ट एकदां लायल्या उपरांत त्या कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक आपले लिस्ट आयल्या उपरांतूच कळ्ळां. हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. ह्याच पद्दतीचो प्रोसेस स्टाफ म्हणजे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन्स हे गोंयांत इतलीं वर्सां अशाच पद्दतीन चलता आणि गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनांतल्यान अशाच पद्दतीच्यो रिक्रुटमेंट ह्यो ट्रान्सफरंट पद्दतींतल्यान जाता. म्हाका एकदां सांगपाक वायट दिसता, गोंयांतलेच ग्रॅज्युएट हांकां स्वताच खबर ना की आपुणूच पब्लीक सर्वीस कमिशनच्या एग्जामीक बसूंक शकता हें तांकांय खबर ना. म्हणून म्हाजें म्हणणें आहा की ज्युनियर स्केल एग्जाम आसूनी किंवा एनी पोस्ट वीच इज एडवर्टायज्ड इन द गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन, तुमचे सारकेलो टॅलंट पूल हो तितूरूय येवपाक जाय. हांव पळयता की म्हज्या ज्युनियर स्केल म्हणून जे भुरगे सिलेक्ट जाता हितूर इंजिनियरींग सायटींतले भुरगेय बी खूब मोठ्या प्रमाणान आसा. म्हजें अजुनूय म्हणणें आसा ह्या जॉबाचेरूच फक्त सॅटिस्फॅक्शन न दवरता हायर पोस्टाकूय बी तुमी ट्राय करचें, वीच इज ऑल्सो ओपन फॉर यू. इट इज नॉट ओन्ली इन द GPSC बट इन फ्युचर यू कॅन ट्राय फॉर द IAS IPS ऑल्सो. गोंयांतल्या भुरग्यांक ह्याय कॉम्पिटिटीव एग्जामीनी वचूंक जाय आणि तुमच्यांतलो टॅलंट पूल हो ह्या एग्जामीनी वचूं शकता. आमकांय बी प्रावड फील जावपाक जाय की फाल्यां सकाळीं गोंयांतलो एखादो भुरगो हो IAS जालो, IPS जालो, हें आमकां बरें दिसतलें. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका तर खूब खोस भोगतली आनी ताज्याय खातीर म्हजें सरकार हर तरेचे प्रयत्न कॉम्पिटिटीव एग्जामीक भुरग्यांक बसचे म्हणून सदोदीत सुरू आसा. म्हणून आज तुमी सिलेक्ट जाले हो ट्रान्सफरंट प्रोसेस तुमी लोकां मदीं उलोवपाची गरज आसा. तुमी उरलेल्या भुरग्यांक हाज्या बद्दल सांगपाची गरज आसा. म्हणून म्हाका दिसता की उरलेल्या भुरग्यांची आस्त वाडपा खातीर तुमी सरळ सांगपाक जाय की कितल्या ट्रान्सफरंट रित्या तुमी सिलेक्ट जाल्या. अजूनय बी हे सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे जे चिन्नी चोर जांकां आमी म्हणटा अशा पद्दतीचे लोक आपूण काम करता कोणी अशें जर भोंवत आसत जाल्यार तांकां ठेचून काडपाची गरज आसा. म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. त्या खातीर कोणीच कोणाक बळी न पडटा म्हणजे भुरग्यांक तुमी क्लियर कट सांगपाक जाय देर इज एन विदाउट मेरीट देर इज नो एनी सिलेक्शन्स आनी मेरिटाचेरूच हें सिलेक्शन जाता हाजी क्लियर मॅसेज तुमी सगळ्यांच्या मदीं दिवप ही गरजेची आसा. म्हाकाय प्रावड फील जातलें गोंयांतलो टॅलंट पूल आज एडमिनिस्ट्रेशनान येता. फुडलीं 30 वर्सां
तुमी ॲडमिनिस्ट्रेशनान उरतले. जेई म्हणून जॉईन जाता आसतना इन फ्युचर यू वील बी द येई ई सी तुमच्यातलोच एकटो कोण तरी फाल्यां सकाळी चीफ इंजिनियर म्हणून काम करतलो. तुमच्यातलोच कोण तरी आज आमचो बाबुत्तम पार्सेकर बसला PCE म्हणून त्या जाग्याचेर तुमच्यातलोच कोण तरी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर म्हणूनय काम करतलो. आणि हे सगळें काम करता आसतना दोन गजाली जेका आमी गुड गव्हर्नन्स आनी ट्रान्सपरन्सी ह्यो गजाली सदोदीत लक्षांत दवरप ही काळाची गरज आसा. आणि त्या खातीर आजकाल आमी कोणाकूच टॉलरेट करिना. तुमी पळयलें आसतलें की फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळाक गव्हर्मेंट ऑफिसराक सस्पेंड करपाक आनी टर्मिनेट करपाक सुद्दां म्हजें सरकार फाटीं फुडें पळयना. म्हाका दिसता फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात 20 ते 25 लोक वेगवेगळ्या केसींतल्यान सस्पेंडूय जाल्ले आसा. इन फ्युचरूय बी त्या खातीर खंयसरूच कसल्याच आमिशाक कोणूच बळी न पडटा आपलो CR हो स्पॉयल करचो न्हू किंवा कसल्याच आमिशाक बळी पडून मेळिल्ली सर्वीस हातांतली गमोवची न्ही. आतां पर्यंत ह्या म्हज्या टेन्युअरांत म्हाका दिसता 20 जाण तरी अशा पद्दतीन सस्पेंड जाल्ले आहात. वेगवेगळ्या आनी बारीक आमिशांक बळी पडटा आसतना बारीकशा पयशांक बळी पडटा आसतना सस्पेंडूय जाल्या. त्या खातीर ॲडमिनिस्ट्रेशनान हे खंयसरूच टॉलरेट जावचें ना. लोक नाहक म्हणजे अशा पद्दतीत म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गजाली ह्यो करीत आसता. बट बींग एज अ इंजिनियर पोस्ट तुमी ज्या पोस्टाचेर सिलेक्ट जातात तो पोस्ट हो लोकां खातीर आसा. आमी सगळे जाण हांगासर हे सेवक आसात. ही गजाल घट्ट तकलेन दवरात. आमी लोकांची कामां करपा खातीर आमी हांगासर आसात. वी आर नॉट द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, वी आर द पीपल सर्वंट. हे तकलेन जर तुमचे आसत जाल्यार तुमी लोकांचें काम हे खूब बऱ्या पद्दतीत करपाक शकतले. म्हणून ज्या जाग्याचेर तुमकां पोस्टींग मेळटलें पयल्या दिसाच्यान ट्रान्सफरी खातीर येवं नाकात. परत एकदां सांगता ना जाल्यार आमदार आनी मंत्र्यांक घेवन रोखडेच परत एकदां म्हाका हांगा ट्रान्सफर दी आनी म्हाका हे डिपार्टमेंट दी, म्हाका हे डिपार्टमेंट दी आनी ते डिविजन दी म्हणून चुकून सुद्दां येवं नाकात. चुकून जर आयले आसत तुमी जाल्यार तुमकां वयल्यान काडून तुमकां आनिकूय पयस घालतले. हांव स्पश्टच सांगता आमी पोस्टींग दिता आसतना तुमकां खंयसर तुमच्या रावता त्या प्लेसीचो विचार करूनच दिल्या. आमी अशें न्ही जो कोण पेडण्यां रावता ताका काणकोणा घातला हे केन्नाच जावंक ना. ताका ताज्याच तालुक्यांत हे पोस्टींग दितले. ताज्या तालुक्याच्या भायर पोस्टींग दिवचें ना. बट घरा कडेन पोस्टींग मागोनाकात. थोड्या जाणांक घरा कडेन पोस्टींग मागपाची संवय जाल्ली आसा. कारण हे हांव मुद्दम सांगता कारण पोस्ट इजिली पोस्ट मेळ्ळो काय ते आपल्या घराच कडेन काम करचें काय घरानूच बसून काम करचें अशेंय थोड्या जाणांक दिसता. ह्या मनोवृत्तीच्यान भायर सरा. आमी लोकां खातीर काम करपा खातीर आसा, राज्या खातीर काम करपा खातीर आसा. आमी राज्यांतल्या बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर आमकां हांगासर अपॉयंट केल्या. तुमी जर पळयशा आसत म्हणजे आमी जाका म्हणटा की क्वॉलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप हे तुमच्या हातांत आसा. ताज्या खातीर हे सगळें काम तुमी प्रॉम्प्ट रित्या करतले हाजी अपेक्षा करता. आनी आमी सातत्यात हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान एक गजाल मुद्दामून सांगता. आमी विजन पळयता. Honorable Prime Minister, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, विकसित भारत 2047 हे विजन म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचो भारत देश कसो आसतलो हे विजन मुखार दवरून काम करता. आणि तेच विजन मुखार दवरून आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करता, आमी ह्युमन रिसोर्स तयार करता. गतिशक्ती नावाचो नवीन प्लॅटफॉर्म गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान लॉन्च केला आणि वीच इज एन वी आर ईच अँड एवरीथिंग वी आर मॅपिंग ऑन द गतिशक्ती. म्हणजे हांव सादी प्रायमरी शाळा जरी आयज खंय जातली आसत जाल्यार ती आमी गतिशक्तीचेर मॅप करता. म्हणजे इन फ्युचर भुरग्यांक कितले डिस्टन्स वयचे हाजी तयारी आमी आतां पासून करता. म्हणजे तुमी विचार करात की फुडल्या 25 वर्सांक हो भारत देश आनी गोंय कशें आसतलें हाजो फावंडेशन स्टोन ऑलरेडी आमी घातला आनी ताज्या खातीर तुमकां काम करपाचें आसा. त्या खातीर ते म्हणजे हांवें जशें म्हटलें चिंगी चोर आसता पळय न्ही त्या पद्दतीत खंयची मेंटॅलिटींतल्यान भायर सरपाचें लक्षांत घेयात. आमी देशाच्या विकासा खातीर काम करता, आमी राज्याच्या विकासा खातीर काम करता. ही गजाल जर घट्ट लक्षांत आसत जाल्यार तुमी खूब बरें काम करपाक शकतले. हाज्या खातीर तुमकां जाय ती ट्रेनींग आमी आमच्या जिपार्ड ह्या संस्थेच्या मार्फत तुमकां फूल टायम 1 म्हयनो ट्रेनींग आसतली आनी ही ट्रेनींग घेतल्या उपरांत तुमची अपॉयंटमेंट जी आसा ही कन्सर्न डिविजनांत त्या जाग्यार जातली. ताकाच लागून आपल्याक जी पावर मेळटा त्या पावरीचो मिसयूज करूं नाका हें हांव मुद्दामून सांगता. म्हणजे बरेचशे फावटी पावर मेळ्ळी काय आनी ती खूब कमी वयाचेर जर मेळ्ळी न्ही जाल्यार बेगीन तिजो मिसयूज करपाचें थोड्या जाणांक दिसता. ते चुकून सुद्दां त्या पावरीचो मिसयूज जावचो न्ही, ताजो बरो यूज जावचो. आपल्या पेरंट्सांक आज जे प्रावड फील जाता
पण फाल्यां सकाळी तुमच्या केल्ल्या चुके खातीर ताका परत खंयच्या तरी गजाली खातीर खंयच्या मंत्री आमदार आनी मुख्यमंत्र्या कडेन येवचें पडचें न्ही तुमी केल्ल्या चुके खातीर. हें हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगलां, म्हज्या फाटल्या टेन्युअरांत हांव पळयतां की भुरग्यांच्या चुके खातीर पेरंट्सांक म्हाजे कडेन येवन म्हणजे चूक मागची पडटा, हें दुर्भाग्याची गजाल आसा. मागल्या पेरंट्सांनी चूक मागची पडटा ही दुर्भाग्याची गजाल आसा. गव्हर्मेंट जॉब दिल्या उपरांत सुद्दां इतकें केन्ना घडचें न्ही कोणाक. म्हणून आयच्या म्हज्या भाशणांतल्यान तुमकां मुद्दामून सांगलां. आयच्या परत एकदां ह्या खासा सुवाळ्याक हांव तुमचे मना पासून तुमच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करतां. यू डिजर्व, तुमकां जो पोस्ट मेळ्ळा तो तुमच्या खातीर डिजर्व आसा. तुमच्या मदीं तितको टॅलंट आसा म्हणूनच तुमकां पोस्ट मेळ्ळा. बट हो टॅलंट म्हणजे सरकाराच्या कामात इन शॉर्ट विकसीत गोवा 2037 आनी विकसीत भारत 2047 हाज्या खातीर तुमी सगळे जाण काम करतले हाजी हांव अपेक्षा बाळगितां आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं.